Alonso. Nice pass! Ang galing sa ilalim nun. Easy 2 points na yan. Ilista na. Break. Dalawa, tatlo. Pass break na. Easy na yan. Easy layup lang. Sakto, sakto. Nice. Bobby Ray. Bobby Ray Parks Jr. Tumiran tres. Tapos. Gimbal throw yun. Nagtitimon. Nasakay. Westbrook. Russell Westbrook. 4-3. Bobby Ray. Bobby Ray. Nice shot yun. Bobby Ray pa. Pumipirma pa sa ere. Nasakay. Ramon Fernandez. Patrick na yan. Uy, pinasakay. Nice Dindo shot. Pumarin. Dindo Pumarin. Easy 2 points. Abang France Pumarin. France. Pwede. Si Dindo medyo kalbuhin yun. France. Wala. Fast break. France Pumarin. Nag-aabang na pala. France Pumarin. Pumarin. Easy na. Easy layup by France Pumarin na yan. Pinaso ni... Sino yun? Benny Cheng? Torion. Edward na ron. Easy 2 points. Dindo. Yan, Dindo talaga eh, no? Dito, nasakay. Saldi Realbit. Nice Oh, shot. Saldi. Saldi. Uy, na-rebound ni Torion. Yun lang, pass break ka naman. Pass Saldi break. Realbit talaga. Paboritong pasahan to si Pres Pumarin eh. Easy 2 points na naman. Ay. Pres Pumarin lagi. Oh, may dadamel. Ay, napamura tuloy ako. Sorry. Badminton. Mga taga-history pala ito mga trata. Recruit Mataram ng GT Boys. Ito, Recruit Mataram. Bilis. Uy, sinabi, sumigaw siya lang. Umatake sa side ng bagyo. Sumigaw siya ng, Roller nito dati. Tugade. Pinasakay Torion. Pinasakay na ron. Peter na ron. Bang! Ah. Naron! Dito Pumarin. Pinasa kayo yoy. Ang ganda. Pakasa naman kay Bobby Ray yun. Bobby Ray. O, ito si Bobby. Easy 2 points na yan. Bayoyoy Bilamin. Ano? Nice. France, Pumarin. Tatlo kayo. Nice, France, Pumarin na nga. Number 21. Don Troliano, binigay ka France Pumarin. France Pumarin, easy layup. Pangatlong game yan. Nice pick. Saldi Realbit. Dira mo, yung nagtatanong sa inyo. Peter na ron, 4-3. Edward na ron. Time body sila. Saldi Realbit. Nakain mo yun. Nakadalawang laro yun. Ang lalim nun. Troll. France Pumarin, 3 points. Break ka naman. France Pumarin. Easy.
Okay, Pres. Tuloy po ba, Pres? Sa medyo marami lang sa dalawa niyo. Kasi nire-request ko Jindo pumare, 3-4. baka nag-food truck po. Hindi pa lang po ako nakapag-start. Pero sa DS, Pres, Cyrus Baguio. Shot. Cyrus Baguio. ako, Pres. Tapos sa 12 po, meron din po ko sa 12 Pres style. Opo. Peter na ron. Tapos yung 30 Lordy to God eh. Easy 2 points na yan kay Lordy to God eh. Apo. Kalapatitos rin yun. Ay, ganun. Yung Bang! France Pumare. Oh. doon po natin i-address yung Rikrik Marata, tumikada. Baka ano yun ah. Uy, nahuli. Break na. Easy 2 points na naman to kay France Pumare. Lay up. Bilis. Wala pa rin. Break na naman. 2 points na naman. Let's go now. Cyrus Baguio. Sure bot. Bang! France Pumaren 4-3. Easy day yun. Lakas. Lakas sa Cyrus Baguio. Nice shot. France Pumaren, the player of the game.